Hello guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel, Lunatics TV. February 3, 2024. Since wala ta upload ganiha og video guys, kay kining daghan tag mga appointment. Pasensya na mo ako ka-upload. Magpahabol lang guys. Old drone niya. Old drone ni siya guys. Atong pahabol karon 935 o 835. Huwag kalimutang mag-target and rumble guys. Mag-target mo ana rumble. Sa wala pa nakasubscribe ni akong YouTube channel, subscribe na guys, then share mo sa akong video guys. I-share na ninyo. Okay, thank you. Good luck sa atong pahabol karong adlaw. Hinaot paunta nga makadaog ta. Sige, og dinhi lang ko taman. May udto sa tanan og God bless. Bye.